ଦବେଲେ 151 क्वेश्चन अछि t ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ tx plus 4y equals to 0 9x plus ty equals to 0 समीकरण दो असंख्य समान ପାଇଁ सूत्र କଣ a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ଦେଇଛି t by 9 equals 4 by t then t square equals to 9 चौको 36 then t equals to plus minus 6 36 रूट कौन हो प्लस माइनस 6 ताले आंसर केते हमरो a बुझि पाइलो आंसर केते हेला a 151 नंबर आंसर होची तापे 152 नंबर तबले 152 नंबर t रो केउ मान पई tx plus 5y equals to 0 5x plus ty equals to 0 ହେଲା समीकरण दो असंख्य समान a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 ताले देखो t by 5 equals to 5 by t and t square equals to केते होला 25 ताले t equals to केते होला प्लस माइनस 5 ताले आंसर केते होला प्लस माइनस 5 ऑप्शन बी तापर जिबा 153 नंबर एटा लिखे दोची तापर जिबा केते नंबर 153 तबले 153 नंबर क्वेश्चन अछि t रो केउ मान पई tx plus 12y equals to 0 3x plus ty equals to 0 असंख्य समान पई सूत्र कोन a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c ताले देखो 153 लेची t by 3 equals to 12 by t ताले देखो बदल गुणन होले t square equals to 12 की 36 this implies t equals to plus minus 6 ताले आंसर केते plus minus 6 153 आंसर होची c बुझि पाइले 153 नंबर रो आंसर होची केते c तापे जिबा 154 नंबर तबे जिबा केते 154 नंबर देखो 14x plus 5y equals to 0 5x plus 14y equals to 0 समीकरण द्वयर समाधान केते देखो समाधान केते बेली एटा तमे कोन करियो एथरे पकेयो वैल्यू गुडा पकेयो देखो जदिका एमिते जेतले देखे ए देखो 14x अछि 5y अछि 14x ए जो 5x अछि 14y अछि एंदे 100x थाई पारे 99x y थाई पारे ई 1000x थाई पारे 2000y थाई पारे एमिति किछि बड़ संख्या अछि देखो जदिका हमें मूल्य पके कि गुणीबा एटा बहुत टाइम नष्ट हो बुझि परछो कि नै ताले हमें फास्ट हम मुंडू पासे दरकार 0 पकेया जदिका ऑप्शन रे 0 अछि पके बुझि पाइलो ताले देखो 154 नंबर देछि मु जदिका 0 पकेली ताले कोन हेला 14 गुणन 0 प्लस 5 गुणन 0 इक्वल्स टू 0 होला कि नै ताले 0 सके 0 बोलले 0 होला ताले एटा भी देखो 5 गुणन 0 प्लस 14 गुणन 0 इक्वल्स टू 0 ताले एटा सैटिस्फाई करछि ताले ऑप्शन के दे हमर ऑप्शन बी 00 होछि ठीक आंसर बुझि परछो कि नै तो एंती जेतरे बड़ संख्या थिबो जोटा हमहु एक्चुअली गुणिया को टाइम लागिवो सेटारे कोन थाय 00 ऑप्शन थाई एई पारे किंतु आको 00 देखियो तापर हेतु अलग जो ऑप्शन को दिबो जतिका न है ता तो हेइ जाय बुझि पाइलो कि नै हैला ताल देखो जतिका ई एक थांता इथे शून्य थांता कि शून्य थांता एक थांता कि एक थांता केतेले शून्य हे परियो शून्य हो पई दीटा को शून्य हो परियो हैला केवल जे कोन संख्या को शून्य रे उनले हेटा कोन हे परियो शून्य हे परियो एटा दिला 154 बर्तमान दिबा 155 नंबर देखो 155 नंबर पे सेमते देछि 11x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 तापर 3x प्लस 11y इक्वल्स टू 0 समीकरण द्वारा समान देते हैला 11x अछि 3x अछि ताले देखो 11 3 ताको भीतर किछ माने से माने परस्पर कोन गुणनीय को न मल्टीपल न हैला ता माने गोटे संख्या को 11 रे गुणिले आ गोटे संख्या को 3 रे गुणिले जोडा को समान की प्लस माइनस हेले ही कोन हो 0 हो ताले 11 3 रो कोन मल्टीपल न जो हां तार कोन जो गुणित कोन हैला 11 ता 3 रो तेनु करी 3 रे जे कोन से संख्या गुणले 11 होबन सेंति देखो ऊपरटा 14 टा 5 रो मल्टीपल न ता माने 5 रे जे कोन से संख्या गुणले हमर कोन होबन 14 होबन तो जेतले एते कंडीशन देखिबो आगो कोन करियो 0 0 ट्राई करियो ताले देखो से देछि 11 गुणन 0 प्लस 3 गुणन 0 इक्वल्स टू केते होला
0 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଦେଇନି, ଏଠି x y ଦେଇଛି, ଆମର କଣ ଦେଇନି, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ax plus by plus c equals to 0। ଆମର c ଟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି, କେବଳ ax ଦେଇଛି, by ଦେଇଛି ହେଲା, cx ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇନି, ଯୋଉ c1 ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇନି ହେଲା। ଆମର ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ସାଧାରଣ ରୂପ କଣ, a1x plus ax plus by plus c equals to 0। ସେ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ଦେଇକି equals to 0 ଲେଖିଛି, ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନି ହେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ କଣ ହବ, 0 0 ଟ୍ରାଏ ହବ। ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ 0 ପକେଇବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ଏଇ 3 ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଇଟା ନୁହଁ, 11 ଟା ନୁହଁ, ମାନେ 3 ରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ 11 ପଡିବନି, ସେତେବେଳେ 0 ପକେଇବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସିଟା ଦେଇନି, ସିଟା ଦେଇନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ଗୁଣି ହେଲେ 0 ହବ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ, 0 ପକେଇବ। ବୁଝିପାଇଲ? ତାହେଲେ ଆଗ 0 ପକେଇ ଟ୍ରାଏ କରିବ, 0 ପକେଇଲେ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା 0 ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା, ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର କେତେ, ବୁଝିପାଇଲ? ତାହେଲେ ଦେଖ ସେମିତି ଗୁଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ, ତମ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିବାକୁ, ଏମିତି ଲଗାତାର ଦୁଇଟା ଦେଲା, ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 155 ନମ୍ବର ସରିଗଲା, 156 ନମ୍ବର କରିବା। ଯାଅ ପିଲେ 156 ନମ୍ବର ଦଉଛି, x plus y equals to 3 x minus y। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ, x plus y equals to 3 x minus y minus 4 equals to 0 ହେଲା। ସମାଧାନ କେତେ, ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ହେଇଛି। କଣ କରିବ, ମୁଁ କହିଛି ତ ଏଇଟା ମାଇନସ ଅଛି ମାନେ ଏପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ, ତାମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଦେଇଥିବ ଆଉ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ଦେଇଥିବ, x ପ୍ଲସ y ଦେଇଛି, x ମାଇନସ y ଦେଇଛି ହେଲା। ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ପଡୁଛି, ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ପଡୁ, ଯାହା ବି ପଡୁ, ଆମର ପଜିଟିଭ ପଡୁ ନେଗେଟିଭ ପଡୁ ଯାହା ବି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର, ମାନେ ଯୋଉଟା ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଚିହ୍ନର ଏପଟେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ x ଟା କେମିତି ବାହାରିବ, ଆମର 3 ପ୍ଲସ 4/2, ଏଇ ଯୋଉଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି 2 ରେ ହରିଦବ, ତାହେଲେ କେତେ 7/2। ଯଦି ଏଇ y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଥିବ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଯୋଉଟା ତ ଚିହ୍ନର ଏପଟେ ଅଛି ହେଲା, ଚିହ୍ନର ଏପଟେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ କଣ କରିବ, ଆମର ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଫେଡିକି କଣ କରିବା ଆମେ, ହଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଫେଡିକି, ଯୋଉ ପ୍ଲସ ମୂଲ୍ୟରୁ ମାଇନସ ମୂଲ୍ୟ ଫେଡିକି ହେଲା, 3 ମାଇନସ 4/2 କେତେ ହେଇଗଲା, -1/2। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ, 7/2, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ -1/2, 7/2 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି -1/2 ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଯିବା କେତେ ନମ୍ବରକୁ, 157 ନମ୍ବର। ଏଟା ଲେଖି ଦଉଛି, ବୁଝିଲେ 157 ନମ୍ବର ଅଛି, କଣ ଅଛି ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି ରେ ବି କୋଣ ପ୍ଲସ ସି କୋଣ ହଉଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ସି କୋଣ ପ୍ଲସ ଏ କୋଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ ଯୋଉ 120 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ସି କୋଣ କେତେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ଅଛି ହେଲା, ଏ ବି ସି ହେଲା, ତିନିଟା ଆଉ କଣ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି କେତେ, 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ସିଏ ଦେଇଛି ଏଠି ବି ପ୍ଲସ ସି ହଉଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ସି ପ୍ଲସ ଏ ହଉଛି କେତେ, 120 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକୁ ମିଶେଇ ଦେଖ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ବାହାରି ପଡିବ, ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ବାହାରି ପଡିବ, କେମିତି ବାହାରିବ ଦେଖ, ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି ହଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ବି ପ୍ଲସ ସି ଦେଇଦେଲା 80 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏ କେତେ ହେଇଗଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଏଟା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସିଟା କେତେ ହେଇଗଲା 20 ଡିଗ୍ରୀ, କେତେ, ଆରେ ଏଇଟା ଯଦି 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସିଟା କେତେ ହେଇଗଲା 20 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ 20 ହେଲା। ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ଏ ହେଲା। ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କୋଣ ହଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ସେ ବି ପ୍ଲସ ସି ଦେଇଦେଲା 80 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ରହିଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସିଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ଏ ପ୍ଲସ ସି ହଉଛି 120, ତାହେଲେ ଏଇଟା 100 ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କେତେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ କି? ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ତମେ ଏଇଟା କିଛି ବି ନ ଲେଖିଥା, ଏଟା ଚିତ୍ର ଭିତର କରିକି ଏଟା ନ କରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, ଯୋଡା ଜାଗା ମିଶେଇ ଦବା, ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି ପ୍ଲସ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ, 80 ହଉଛି 200 ଡିଗ୍ରୀ, 200 ଡିଗ୍ରୀ 80 ରେ 120 ମିଶିଲେ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 200 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ, 200 ରୁ 180 ଗଲା, କେତେ ହେଇଗଲା, ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ହେଲା, ତମେ ଦେଖିଆ ମାନେ କରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିକି ବି କରିଦବ। ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଟୋଟାଲ ଚାରିଟାକ ମିଶିକି ହଉଛି 200 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ 180 ପଳେଇଲେ ଇଏ ସିଟା ହଉଛି କେତେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିପାରିଲ? এটা ଥିଲା ଆମର 157 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଯିବା 158 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍।
দেখো 158 নম্বর কোশ্চিন কଣ ଦେଇଛି ସେ ଦେଇଛି a ପ୍ଲସ b ହଉଛି 70 ডিগ্ରୀ এই ত্রিভুজ এবিসি রে ହେଲା দেখো কোশ্চিন টা পଢି ଦଉଛି ত্রিভুজ এবিসি রে a প্লস b ইকুয়াল টু 70 ডিগ্ରୀ b প্লস c ইকুয়াল টু 30 ডিগ্ରୀ b কোণର ପରିମାଣ ଦେଇଛି ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି b ପ୍ଲସ c ଇକୁଆଲ ଟୁ 130 ডিগ্ରୀ ତାହେଲେ b କୋଣର ପରିମାଣ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଦେଖ a b c 180 ପଳେଇଲା ତା ମାନେ ଏଇଟାରୁ କେତେ ହେଲା ଇଏ ହଉଛି 200 200 ରୁ 180 ଗଲେ ଆମର b କେତେ ହେଇଗଲା 20 ডিগ্ରୀ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ a ପ୍ଲସ b ପ୍ଲସ c ପ୍ଲସ b ହେଇଥାନ୍ତା a ପ୍ଲସ b ପ୍ଲସ c ପ୍ଲସ b ହେଲା ଇକୁଆଲ ଟୁ 200 ଏ କେତେ 130 200 ତାପରେ ଏଇଟା ମିଶିକି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 180 ତାହେଲେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଦେଲେ 180 ଛେଡି ହେଇଥିଲେ b କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ରହିଥାନ୍ତା 20 ডিগ্ରୀ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଥିଲା 158 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ କରିବା 159 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ହଉଛି କେତେ କରିବା 159 নম্বর କୋଶ୍ଚିନ୍ 159 নম্বর কোশ্চিন দেখো ଦେଇଛି a প্লস b প্লস c ইকুয়ালস টু जो सॉरी ত্রিভুজ এবিসি রে b প্লস c ইকুয়ালস টু 110 ডিগ্রি b প্লস c ইকুয়ালস টু 110 ডিগ্রি তারপর দেলা c প্লস a ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি c প্লস a ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি ହେଲା c প্লস a ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি তাহলে মিশিয়ে কেতে होला 200 200 a প্লস b প্লস c গোটে c এক্সট্রা রହୁଛି তাহলে c কোণର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଯିବ 180 ସମାନେ 20 ডিগ্ରୀ এইটা ବି ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କେତେ 20 ডিগ্ରୀ ହେଲା ସେ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି କେତେ a ପ୍ଲସ b ର ପରିମାଣ କେତେ ହେଲା ତ ଦେଖ c ର 20 ডিগ্ରୀ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ b ପ୍ଲସ c ହଉଛି 180 ডিগ্ରୀ ତାହେଲେ c ଟା 20 ডিগ্ରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ a ପ୍ଲସ b 160 ডিগ্ରୀ କେତେ 160 ডিগ্ରୀ অপশন সি বুঝিপাইল 159 নম্বর আনসার কেতে অপশন সি তারপরে 160 নম্বর দেখলে 160 নম্বর দিয়েছি ত্রিভুজ এবিসি রে a প্লস b ইকুয়ালস টু 140 ডিগ্রি a প্লস b ইকুয়ালস টু 140 ডিগ্রি তারপর দিয়েছি b ইকুয়ালস টু 3c b ইকুয়ালস টু দিয়েছি 3c ঠিক আছে তাহলে সে আমাকে পচারছে a কোণর পরিমাণ দেখ তাহলে দেখো দেখো তিনটা c মিশিলে গোটে b তাহলে b জায়গায় মু 3c লিখি পারি তা মানে a প্লস b ହେଲା a প্লস b প্লস c ইকুয়ালস টু কেতে আমার 140 এই যে 180 a প্লস b প্লস c ইকুয়ালস টু 180 তাহলে দেখো এইটারে এই তিন মুখ কেটে 3c ইয়ে হচ্ছে c ইকুয়ালস টু কেতে 180 তাহলে a প্লস 4c a প্লস 4c ইকুয়ালস টু 180 ହେଲା ଏଠି ଅଛି a ପ୍ଲସ 3c ଆରେ b ଜାଗାରେ 3c ପକେଇ ପାରିବିନି a ପ୍ଲସ 3c ହଉଛି 140 a ପ୍ଲସ 4c ହଉଛି କେତେ 180 ଦେଖ 3c ଥିଲା 4c ମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ c ଆଡ ହେଇଛି କେତେ ବଢିଗଲା 140 ରୁ 180 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲସ 40 ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ c ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା 100 ଏ ଯୋଉ 3 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 40 ତାହେଲେ 3c ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 3c ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 40 गुणन 3 केते हेबा 40 गुणन 3 120 ताले a प्लस 3c होची 140 3c रो मूल्य हेला 120 ताले a रो मूल्य केते हेला 20 a रो मूल्य 20 होला ताले ऑप्शन केते हमरो 160 नंबर ऑप्शन होची हैला a रो मूल्य होची 20 बुझि पाथियो हैला एटा लिखै दउची बर्तन करिया 161 नंबर 161 नंबर देखो देखिए 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 7/2 तापर 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 5/2 हैला से हम करछे समान नंबर ताल देखो 1/x 1 केते दिन सब भूलिया एटा p एटा की हैला माने 1/x हमें 1/x रो मूल्य पाइया पई हमें कोन करिया 7/2 प्लस 5/2 विभक्त 2 ताल देखो ये तळे पडला 2 ये केते होला 7 5 12 कटि होला 6 विभक्त 2 तळे 2 अछि ताल केते होला 3 होला तापर देखो 1 ए देखो एटा 1/x रो मूल्य 3 होला ताले x रो मूल्य केते हेइबो 1/3 हैला तापर देखो 1/y समान केते 1/y केते 7/2 एटा 5/2 विभक्त 2 ताल देखो ये केते 2 एलसीएम पळेला 7 5 गले 2 विभक्त 2 ये कटि होला 1 ताले 1/2 बुझि पाइल कि नहीं y रो मूल्य 1/y रो मूल्य है 1/2 ताले y रो मूल्य केते 2
তাহলে এক্স কমা ওয়াই কেতে 1/3 কেতে 1/3 এটা দেলা 161 নম্বর কোশ্চিন কেতে 1/3 অপশন সি বুঝিপাইল কଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଛେ x ପ୍ଲସ ୱାଇ ଥାନ୍ତା x ମାଇନସ ୱାଇ ଥାନ୍ତା ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଏଇ ଯୋଡାକୁ ମିଶିକି 2 ରେ ହରିଦବ ଏଇ ଯୋଡାକୁ ମିଶେଇଲି 2 ରେ ହରିଦେ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଏଇ ଯୋଡାକୁ ଫେଡିକି 2 ରେ ହରିଦବ ବାହାର କଲି ଆମକୁ x y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି 1/x ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା 3 ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏଇଟା ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେଇଯିବ 1/3 ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦେଖ y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା 1/y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା 1/2 ତାହେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ଓଲଟି ଯିବ ତାହେଲେ 2/1 ସମାନ 2 ବୁଝିପାଇଲ ଏଟା ଥିଲା 161 ନମ୍ବର ତାପରେ କରିବା 162 ନମ୍ବର তাহলে ভাবিলে 162 দেখো দুইটি সংখ্যার যোগফল ও বিয়োগফলর সমষ্টি হচ্ছে 70 যোগফল ও বিয়োগফলর অন্তর হচ্ছে 30 সংখ্যা দুইটা কেতে ହେଲା ହଉ ମନେକର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି x ବିୟୋଗଫଳ ହଉଛି y ହେଲା ମିଶିକି ହଉଛି କେତେ 70 x ମାଇନସ y ହଉଛି କେତେ ମିଶିକି ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ବିୟୋଗଫଳର ଅନ୍ତର ହଉଛି 30 ହେଲା ତାହେଲେ x ଯୋଗଫଳ କେତେ ଏଇ ଯୋଡାକ ମିଶିକି 2 ରେ ହରିଦବା 100 70 30 100 2 ରେ ହରିଲେ 50 ଆଉ y କେତେ ଯୋଡାକ ଖେଳିକି 2 ରେ ହରିଦବା ତାହେଲେ ଏଇ କେତେ ହେଲା 70 ରୁ 30 ଗଲେ 40 2 ରେ ହରିଲେ 20 ତାହେଲେ ଦେଖ 50 ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି 50 ବିୟୋଗଫଳ ହଉଛି y ହେଲା ତା ମାନେ ଦେଖ a ପ୍ଲସ b ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 50 a ମାଇନସ b ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 20 ବୁଝିପାଇଲ ଦିଥର ଦେଖ ପଡିଛି ସେ ଆଗ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାର ଯୋଗଫଳର ସମଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାର ଯୋଗଫଳର ବିୟୋଗଫଳ ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାର ଯୋଗଫଳର ଅନ୍ତର ফার্স্ট দিয়েছি সংখ্যা দিটার যোগফল আর বিয়োগফলর সমষ্টি তারপরে দিয়েছি যোগফল আর বিয়োগফলর অন্তর তারপরে দেখো এইটা হলা যোগফল এইটা হলে বিয়োগফল তার মানে আমি যোগফলକୁ লেখিপারিবা ইয়া বিয়োগফলକୁ লেখিপারিবা ইয়া তাহলে আমার সংখ্যা দিটা কেতে বাহারি পড়িব এই যোড়াକୁ মিশেই 50 2 50 20 70 କୁ 2 ରେ হর দেই কেতে 35 আর বি কেতে বাহারি পড়ে এই যোড়াକୁ ফেড়িকি 2 ରେ হরিবি 50 କୁ 20 হলে 30 2 ରେ হলে 15 তাহলে সংখ্যা দিটা কেতে হলা 35 15 বুঝি পাইলো অপশন কেতে আমরা এ বুঝি পাইলো ইথর এটা আপ্লাই ହେଲା তাহলে এটা হল 162 নম্বর তারপরে ଯିବା 163 নম্বর এটা লিখে দଉଛି দেখলে 163 নম্বর দুইটি সংখ্যার সমষ্টি হଉଛି 60 ସେମାନଙ୍କର ବିୟୋଗଫଳ ଠାରୁ 20 ବେଶୀ ଏହା କଣ ଦେଖ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ହଉଛି 60 ତାଙ୍କର ବିୟୋଗଫଳ ଠାରୁ ଏଇଟା ହଉଛି 20 ବେଶୀ ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗଫଳ କେତେ 40 ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା କେତେ ହବ ତାପରେ ଦେଇଛି ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ହେଲା x କେତେ ହେଇଯିବ କମ ବି ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି 60 ଯୋଗଫଳଟା ଅଧିକ ବିୟୋଗଫଳଟା କମ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇବ କେତେ ହବ ଅଧିକ ହବ ସେଇ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟାରୁ ସେଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ମିଶେଇଥିବ ଏଇଟା ଟିକେ କମ ହବ ତାହେଲେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କି x ହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା 60 ମିଶାଣ 40/2 କେତେ ହେଇଗଲା 100/2 ସମାନେ 50 ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 50 63 নম্বর ଆନ୍ସର କେତେ 50 ଅପସନ ଡି ହେଲା 63 নম্বর କଣ ହେଇଗଲା ଅପସନ ଡି ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 50 ତାପରେ ଥିଲା 64 নম্বর କେତେ 164 নম্বর କହିଲେ ଦେଇଛି ବାପା ପୁଅର ବୟସର ସମଷ୍ଟି ହଉଛି କେତେ ଆମର 80 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ବାପା ପ୍ଲସ ପୁଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 80 ବର୍ଷ ବାପା ପୁଅ ଠାରୁ 20 ବର୍ଷ ବଡ ହେଲା ତାହେଲେ ବାପା ପୁଅ ଠାରୁ 20 ବର୍ଷ ବଡ ତାହେଲେ ବାପା ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି ପୁଅ ପ୍ଲସ 20 ପ୍ଲସ ପୁଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 80 ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା 2 ପୁଅ ପ୍ଲସ 20 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 80 ତାହେଲେ 2 ପୁଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 60 ପୁଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 60 ବିଭକ୍ତ 2 ମାନେ ପୁଅକୁ ହଉଛି 30 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ବାପାର ବୟସ କେତେ ପୁଅର ବୟସ ଏଇଟା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପାର ବୟସ କେତେ ବାପାର ବୟସ ତାଠାରୁ 20 ବର୍ଷ ଅଧିକ ତାହେଲେ ବାପାର ବୟସ କେତେ 30 ପ୍ଲସ 20 ସମାନେ 50 ବର୍ଷ କେତେ 50 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଏଟା ଲେଖିଦିଅ କେତେ ମନେ ଗଲା 164 নম্বর ଅପସନ ସି ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 165 କରିବା प्लस 165 নম্বর 2x plus 3y equals to 6 3x plus 2y equals to 4 ହେଲେ x plus y କେତେ ହବ ହେଲା ତାହେଲେ 2x plus 3y equals to ଆମର 6
3x प्लस 2y इक्वल्स टू आम के 4 देखो जोड़ा मिसई के 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 5 कॉमन नहीं गले x प्लस y इक्वल्स टू 10 5 को 10 कटिगला 2 ताले x प्लस y के 2 है ना x प्लस y मूल्य के 2 ऑप्शन बी तापर देखो 166 नंबर केते करिया 166 नंबर देखो पहले 166 नंबर देखी 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 12 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 देखो 4x प्लस 5y देखी 5x प्लस 4y देखी कारण ये जोड़ा में इसी वाले देखो 9x है जो ये 9y है जो इक्वल्स टू एटा देखी 12 एटा इक्वल्स टू देखी 6 ताने देखो 9 ही होची ता माने एई जोड़ा को मिसे की एई जोड़ा को मिसिले जेते होची दिके हट दो ये केते होची 12 6 18 18 केते रहरिया 9 2 ताले x प्लस y केते हिजो x प्लस y हिजो हमर 2 ऑप्शन देते 166 नंबर ए ये होची ऑप्शन ए हैला 166 नंबर केते होला ऑप्शन ए तापे जेबा 164 नंबर को केते 167 नंबर खाली वे दोछ देखो पहले 167 नंबर गोटे संख्यार एकक स्थान अंक दशक स्थान अंक 5 है एकक स्थान अंक दशक स्थान अंक 5 अच्छे दशक स्थान अंक मान एक्स एकक स्थान अंक हूँ एक्स प्लस 5 ये देखो ए दशक स्थान अंक मैंने 10 गुणा 10x प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू केते से जाला से देची संख्याटी को 11 द्वारा भाग कले भागशेष केते बनियो देखो ये कोन हेगला 10x प्लस x 11x प्लस 5 11x प्लस 5 जो 11x ता कोन जो सब 11 डिवाइड हे जो कारण एटा 11 बदले केते पडियो x पडियो बुझि पड़छो नै तर एटा 11 को गुणन 2 हे तांदा 22 22 को 11 हले कोन हे 2 पडी तांदा ता माने हमर बळी पडियो केते ए जो प्लस 5 एटा एटा भाग होबन मो कहि मन कर गोटे संख्या 17 17 को कोन लिखि परियो 11 प्लस 6 बेले लिखि परियो तान जेते हमें 11 हलिया ताले ये कोन होची भागफल जो भाग शेष 6 बळुची सेंति एटा होची 11x प्लस 5 होची तान जेते 11 हलियो ये कटि जो ताले ए जो 5 टा कोन पडियो भाग शेष बळी पडियो बुझि पाइलो हैना मु कहि मन कर 25 25 कोन लिखि परियो 22 निशान 3 ता माने एटा कोन 11 गुणन 2 बाई 11 प्लस 3 ताले एटा कटि होला 3 बळला कोन भाग शेष तो सेही होई कोन हो जोटा प्लस होई थिबो सेटा के कोन हो हमर भाग शेष बळी पडियो हैना एटा थला केते 167 नंबर क्वेश्चन तापर थिबा 168 नंबर क्वेश्चन को एटा लेबे दोछ देखो पहले 168 नंबर गोटे संख्या तार दशक स्थान सॉरी गोटे संख्यार दशक स्थान अंक एकक स्थान अंक ठारू 5 दशक स्थान अंक एकक स्थान अंक ठारू 5 एकक स्थान अंक x हेले ये होची x प्लस 5 दशक स्थान अंकटा एकक स्थान अंक ठारू 5 अधिक एटा सबले 10 गुणा हो निशान 3 हैला संख्याटी को 11 द्वारा भाग कर ये देखो केते हला 10x प्लस 50 प्लस ये हला x ताले ये हला 11x प्लस 50 50 मु लिखि परिबी 44 प्लस 6 लिखि परिबी ताले देखो 11 देतर हल ये कटि होला आ केते ऑप्शन भाग शेष बोल 6 हला आंसर केते हला बी कोन भाग शेष बोलिबो 6 होई 168 नो बुझि पाइलो तापर हेतु देखिबा 169 नो केते 169 नो देखो पहले गोटे संख्यार एकक स्थान अंक दशक स्थान अंक 3 एकक स्थान अंकटा दशक स्थान अंकटा जो 3 माने तर दशक स्थान अंकटा 1 एकक स्थान अंकटा होची 3x हैला प्लस दशक स्थान अंक 10 गुणे हैला एही संख्या को 13 द्वारा भाग करले भाग शेष केते बलियो 13x हे भाग शेष 13 करले हमर भाग शेष केते बलियो 0 बलियो ताले ऑप्शन ए ताले एटा कोन हेला ऑप्शन ए भाग शेष कारण 13x होची 13 कटि जो पूरा ताले भाग शेष केते बलियो 0 हैला ताले बिले देखो 170 नंबर केते 170 नंबर ताले देखो पहले 170 नंबर कोन गोटे संख्यार एकक स्थान अंक तार दशक स्थान अंकर 4 एकक स्थान अंक दशक स्थान अंकर 4 दशक स्थान अंकटा x हेले एकक स्थान अंकटा होची 4x ताले की दशक स्थान अंक ने 10 गुणिया ताले संख्याटा हेला 14x हैला से देछि 7 रे भाग करले 7 द्वारा भाग करले
देखो 7 रे 14 कटिगला ताले तो 14 x टोटल कटिଯିବ ताले भाग शेष केते पड़ियो 0 पड़ियो ताले ऑप्शन केते ऑप्शन डी हैला ऑप्शन डी होची केतरा आंसर केते 0 भाग शेष तापर जिवा 171 नंबर केते 171 नंबर ताले देखो बिले ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଏହାର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର 5 ଗୁଣ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 5 ଗୁଣ ଇଏ 5x ହେଲେ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ x ହେଲେ ଇଏ ହଉଛି 5 ଗୁଣ 5x ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ସବୁବେଳେ 10 ଗୁଣିଆ ହେଲା ତାହେଲେ 5 ଗୁଣ ହେଲେ ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ତାହେଲେ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 15x 3 ରେ ଭାଗ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ କଟିଯିବ ଟୋଟାଲ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ 15 ରୁ 3x କଟିଯିବ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଭାଗ ଶେଷ କହୁଛି ଫଳ ନୁହଁ ହେଲା କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା 3 ରେ କଟିଯିବ ଟୋଟାଲ ତାହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ 0 ବଳିବ ତାହେଲେ 171 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଏ ଭାଗ ଶେଷ ହଉଛି 0 ତାପରେ ଦେଖ 172 ନମ୍ବର 172 ନମ୍ବର ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର 2 ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର 2 ହେଲା ଇଏ ହଉଛି 2 ଗୁଣ 2x ତ ଏଠି 10 ଗୋଟେ ଗୁଣା ହବ ନିହାତି ହେଲା ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ 20x ପ୍ଲସ x इक्वल्स टू 21x ହେଲା ଯଦି ଏଇଟା କେତେ ରହିବ ଏଇଟା ଦେଇଛି 7 ରେ ହରି 7 ରେ ହରିଲେ ତାହେଲେ 21 ଟା 7 ରେ କଟିଯିବ ତାହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ପଡିବ 0 ପଡିବ ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ପଡିବ 0 ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର ସି ଅପସନ ସି 172 ନମ୍ବର ତାପରେ ଯିବା 173 ନମ୍ବର ତାପରେ 173 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ଏହାର ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କର 5 ଗୁଣ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର 5 ଗୁଣ ଯାହାର 5 ଗୁଣ ସେଇଟାକୁ x ଦେଇଥିଲା ତା ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ କେତେ ହେଇଗଲା 5 ଗୁଣ ତା ମାନେ 5x ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ମାନେ 10 ଗୁଣା ହବ ପ୍ଲସ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 50x ପ୍ଲସ x ମାନେ 51x ସେ ଯଦି କହିଛି ଏଟାକୁ କେତେ କରିବା 17 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା 17 3 କି 51 କଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ପଡିବ 0 ପଡିବ ଭାଗ ଶେଷ ଭାଗ ଫଳ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଏଟା କଣ ପଡିଥା 17 3 କି 51 3x କରିଥାନ୍ତା ଭାଗ ଫଳ କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଫଳ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିନି ଭାଗ ଶେଷ ପଚାରିଛି ଭାଗ ଶେଷ ହଉଛି 0 ପଡିବ ତାହେଲେ ଅପସନ ହେଇଗଲା ଏ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ଅପସନ ଏ ତାହେଲେ ଦେଖ 174 ନମ୍ବର ଏଟା ଲେଖେଇ ଦଉଛି 174 ନମ୍ବର देखो 174 नंबर x प्लस y इक्वल्स टू 2 2x प्लस y इक्वल्स टू 3 देखो किसे x प्लस y इक्वल्स टू 2 2x प्लस y इक्वल्स टू 3 ହେଲା ଲେଖଚିତ୍ର ଛେଦବିନ୍ଦୁର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଗ୍ୟାସ ପାଦରେ ରହିବ କେଉଁ ପାଦରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ x y ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ ଦେଲା x ପ୍ଲସ y ହଉଛି 2 ঠিক ଅଛି 2 ଗୋଟେ x ରେ ଗୋଟେ y ମିଶିଲେ 2 ହଉଛି ଦିଟା x ରେ ଗୋଟେ y ମିଶିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖି ପାରିବି x ପ୍ଲସ y ଦିଟା x ଗୋଟେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 3 x ପ୍ଲସ y କେତେ 2 ତାହେଲେ x ପ୍ଲସ y କୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ମୁଁ 2 ଲିଖି ପାରିବି ତାହେଲେ ଦେଖ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରି ପଡିଲା 3 ମାଇନସ 2 ସମାନ 1 ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ 1 ବାହାରିଲା ତାହେଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 y ର ମୂଲ୍ୟ 1 କାରଣ x ପ୍ଲସ y ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2 x ର ମୂଲ୍ୟ 1 ହେଇଗଲେ y ର ମୂଲ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି 1 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ x y ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ବାହାରି ପଡିଲା ବୁଝିପାରିଲ 1 ବାହାରି ପଡିଲା ଯଦି x y ର ମୂଲ୍ୟ 1 ବାହାରି ପଡିଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ସିଏ ଆମର ଦେଇଛି କୋଉ ପାଦରେ ରହିବ ଦେଖ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଦ କୋଉ ପାଦ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ରହିବ ହେଲା କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ 1 q1 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଅପସନ ଏ ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା 174 ନମ୍ବର ଯିବା 175 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆଜି କ୍ଲାସ ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ देखो 2x प्लस y इक्वल्स टू 0 2x प्लस y इक्वल्स टू 0 ହେଲା ଲେଖଚିତ୍ର ଡ୍ୟାଶ ପାଦରେ ରହିବ ଲେଖଚିତ୍ରଟା ଡ୍ୟାଶ ପାଦରେ ରହିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ 2x ପ୍ଲସ y ଇକ୍वल्स टू 0 ଦେଖ ଆମେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆମେ ଧର ଏଟାକୁ 0 ନବା ଏଟାକୁ 0 ନବା ତାହେଲେ ଇଏ 0 ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଏଟା 0 ହେଇଗଲେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ 0 ହେଇଯିବ ହେଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଦ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଏଇଟା କଣ କୋଉ ଇଏର ନୁହଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ତୃତୀୟ ପାଦ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ପ୍ଲସ 1 ନେବି ହେଲା ଏଇଟାକୁ ମାଇନସ 2 ନେବି ହେଲା ଏଇଟାକୁ 1 ନେଇଗଲି ଏଇଟାକୁ ମାଇନସ 2 ନେବି ହେଇପାରିବ ତାମାନେ ପ୍ରଥମଟା ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଡାକୁ ପଜିଟିଭ ନେଲେ ପଟ ହେଇଯିବ 0 ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଏଇଟାକୁ 1 ନେବି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ପଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନେଗେଟିଭ ନେବି ଏଇଟାକୁ ନେଗେଟିଭ 1 ନେଲେ ମାଇନସ 2 ହେଇଗଲା ଏଇଟାକୁ କଣ ନେଲି ପ୍ଲସ 2 ହେଇଗଲା
ତାହେଲେ ଦେଖ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ଗୋଟେ ହଉଛି, ତାମାନେ ଇଏ କୋଉ ପାଦ, ଇଏ କୋଉ ପାଦ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଥାର୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର। ତାହେଲେ ସେ ତୃତୀୟରେ ରହିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ରହିପାରିବ, ଚତୁର୍ଥରେ ରହିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? କାହିଁକି ଦେଖିବା ଦିଟାକୁ ମାଇନସ ନେବି, ଦିଟାକୁ ମାଇନସ ରେ ଆସିବ, ବଡ ମାନେ ମାଇନସ ଆସିବ କି ବଡ ପ୍ଲସ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି, ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଜିରୋ ହବାନି, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ମାଇନସ ହବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ମାଇନସ କୋଉଥିରେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚତୁର୍ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ମାଇନସ। ତାହେଲେ କଣ କଣ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? 175 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ତ ଅପସନ ହଉଛି ବି, ଅପସନ ବି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ।